भी से लम्हा सीख दी दो हां लम्हा डालो ऐसे आधा का बोल छो का बोले चलो छेड़ा ना तो हेले हमर घरे बस को पिहा पारी दो छे बस को मोर कुले खे बस बुका छा बेटा बड़ा पिला ए भाई रे तुमको हंता नहीं बोली चंद्रसेना नाता ए बोले जे हां आ तुम्हारे यदि चोंगरे सेना बोले जे हां सेना धरी बस एटा हां यदि चोंगरे सेना बोले जे पूरे पूरे आने मुझे ए बोले हां बोले से तो कार्तिक पुनीरा पूरा लास्ट दिन আছে তেল দিলে কালকে তো ছাড় খাই হচ্ছে সকাল বেলা ভালো দিতে ও ধানে বড় মোর মহনের কথা জানছো কেনতা একাদশী দিনে জটা চিংড়ি দ্বাদশী দিনে খবসি পঁচকো 5 দিন মাগুর জোর জমনি পারে ভরসি মানে মাস সে সকু 5 দিন অলুয়া ভাত ঝুরি তুলো এই বিসিরেন এবার বিসরে না মোর জীবন जो रखी थे सब साला झुरी मारी मारी खाली रखी ला के पास सुखी बना दे खाली किया खासी नहीं के এখন চন্দ্রসেনা না থরেলে পাকে আসি বসো মোর ঘরে আসি বসো রবি জোহারা রবি জোহারা রে গাই বসো কি জানা রে কালো দিলে খোদা করে যতনা কালো দিলে খোদা করে যতনা করে যাবে কোনো দিন কি জানা রে एते हसलेन टाका को धीरे धीरे नियाली बोले लिखे नी कोनो आले लाख बाजे से ईमेल ला उठर रोई हमें कहे लाख सुजी नहीं लाख होएगा ठीक है मामूगा ओए अगल रसो के लिबो इंग्लिश बात देखी चु इंग्लिश बात हां मानो इंग्लिश बात तो सीखी छु हां केंता बात केंता सीखो इंग्लिश बात बोल नहीं जान पाता नहीं को केंता आसी नहीं जानबा हां डिंग डाउन भूत देखो आगे जो डिंग डाउन भूत है त ये ओए তোমার কোয়ালিটি আছে क्वालिटी আছে बोले बोले अच्छा का को रे নিহেলা निहला तुम सब हला केंता की बोल केंता हला वाला नोनी नहीं तो फेंक पेटे पाता पेट नहीं हटा नहीं कौन फेंक
গুরস মহি গুহি করি হ্যাঁ। নন্দন হইতে মন্দিরকে মানে রাধার মন্দিরকে আচ্ছা 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 বুঝি পারলো সবু সবি সারি দেলে মুঠে খাবার কে দেলে ফের ঘরকে পলানি আচ্ছা আচ্ছা কষ্ট কে জিমি ঘরকে জিমি কে ঘর বেলা কাম করে দেছ না বেটে পরে আমরা কষ্ট পুরোইছে করে পুরে দহি মহি গুলো করে জাকি জাকি বলে গেছে হ্যাঁ সেরপর সেই পানি দাও আপনি তোমার যদি খাওয়ালি বলে দেবো বলে তোমরা খাবা উনিলে কষ্টটা বেরিয়ে যাবে আচ্ছা 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 যে ননিল ও যে তোমার দা ক্যাপ্টেন নে কইলো না কথা যে মোর ভাই উপর কাম করে কথাটা পছরাই বল না কইলো শুনতে বলিনি আগো দাদা ও তো তেপড়া মোর ভাজ হলো কথাতে পদরে नहीं हेते वाला कौन तुले को है मोर किछि नहीं जानले कमान नहीं जानले बुता नहीं जानले बोल तुले अगर केन जिनिस अभाव छे खाना पीना नहीं न के माखन घसन नहीं न के अच्छा जेटा अभाव छे पूरा गुटे गुटे के खुली के कोई कोई हां যারা সুবিধা করে কহ বড়া শাসন আই দেওয়া হবে हमें पिलाने दिमाग समझा है हां